Jeep na may apat na referee, ha? Iba rin, ha? Apat. Uy, ano ba? Nicolas, Pastor Reyes, Pastor Luyong, men. Luyong pa rin, nakawala, pinakagilid, nag-riban. Duero, Pastor Ignacio. Eptis ka, boss. Kaon, kumbaga. Escolano number 17, men. Ayun na, nang araro na. Pastor Nicolas, uy! Sa turnover. Bola mapupunta sa Team Labanyego. I-score natin, 14-6. Lamang ang Team Labanyego. Ignacio, pass to Bilog. Back to Ignacio, pass to Joel Torres. Back to Ignacio sa tres. Tagod. Rebound ni Yong. Wala pa rin. Escolano ngayon. Oy! Oh, penalty. Who's foul? Bilog, second personal foul. Penalty. Dalawa.